guys, mag-ihaw tayo ng tilapia at saka tulingan, oh. Yun, oh. Lalaki yan, oh. Wow! Ihaw natin yan, guys. Para ulam natin. Ginamitan na natin ng pangmabilisan yan, oh. Electric pan. Yan na, guys. Pumuputok-putok na yung mga uling, oh. Naghihintay na yung tulingan, oh. Hindi puro prito kasi wala, mamantika yung prito. Kasama sa tiyan yun. Doon sa uyan, hindi, huwag mong papatayin. Putak na yan. Kumuha kasi ng basa. Nawakan niya, guys, putang ina yan. Ayun na nga, may karton eh. Yan. Last na lang yung yan. Napakasarap na naman yan, guys. Tamang ulam lang yan, guys. Oh. Yan. So, maghihintay na yung tangi dyan, guys. Napakasarap yan, guys, kasi binili ko yan, guys, sa Bicol, guys. Murang-mura lang kasi doon sa Bicol. 45 ang isang kilo. Dumayo pa ako ng Bicol. Mabili ko lang yan at tangi na yan, oh. Sariwang-sariwa, bagong huli yan, guys. May ulam pa naman kami kaninang tanghali. Marami pa yan. Ayun pa, guys, oh. Tangi pa yan, guys. Binili ko yan, guys, sa Bicol, guys. Yan, sa Bicol yan, oh. Oh. Nilagyan ko ng pitsa yan, guys. Ulam natin mamaya. Ayun, guys, may saing na kami. Ayun. Tingnan nga natin, guys. Ay, luto na pala, guys. Kasi ito pala, guys, yung yan, oh. Yung lauya, oh. Mahina sila, guys, kumain ng lauya. O yan yan, guys, yung baka. Mahina sila kumain. Baka kasi yan, guys. Mahina, di kasi ako kumakain, guys, ng baka, guys. Balikan natin, guys, yung inihaw natin. Ang bango na, guys, oh. Napakasariwa, guys, yung tilapia. Oh. Yan na, guys, luto na yung tulingan natin, guys, na galing Bicol yan. Doon ko yung binili. Tapos ito naman yung binili ko din sa Tugigaraw. Tilapia. Ayun na, guys, so yung may sausawa na tayo. Ito yung tira kaninang tanghali. Yan na yan, guys. Oh. Napainit na, guys, yung yan, oh. Yung baka kasi ito, guys. Ayun, oh. Di kasi ako kumakain kasi, guys, ng yan, oh, yung baka. Kaya mahina sila kumain. Ito, guys, ito yung kanin natin, guys. Ayun, oh. Luto na yan, guys. Kakain na tayo, guys. Tatawagin na natin sila. Nakakain. Ayun na yan, guys, oh. Oh. Nakita nyo yan, guys. Preparation na yan, guys. Kain na. Walang inom-inom ngayon, guys, kasi wala kaming pera. Wala talaga kaming pera, guys. Yan talaga, oh. Tamang timplada lang yan, guys. Ayun yung pinag-ihawan natin doon, guys. May baga pa doon. Papatayin natin mamaya, guys. Hanggang dito na lang muna yan, guys.